SCHTV di SCH Game live streaming malam Sabtu. Kembali lagi dengan saya ya. Dan malam hari ini saya mau coba bermain Biomutant ya. Biomutant 2. Perasaan belum ada Biomutant 2. Salah judul cuy. Biomutant itu baru satu ya. Saya keingetannya kalau ada Biomutant 2 ya. Padahal yang dua itu Little Nightmare ya, nggak ada Biomutant. Ini baru juga ke satu dan mau kedua aja cuy. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kesalahan teknis karena kemarin saya baru main Little Nightmare kedua yang cukup menegangkan ya, dan bikin agak terbayang-bayang sih. Baiklah, ya kita akan coba bermain ini ya, Biomutant. Biomutant ini termasuk game yang cukup bagus katanya. Ini untuk di PS5 ya, tapi ini versi PC-nya. Nah, sebentar ya, saya belum perbaiki dulu ya ukurannya biar enak dipandang mata cuy. Oke. Dan live streaming ini saya menggunakan Prisma Live Studio ya. Jadi di Prisma Live Studio ini cukup enak ya, karena saya nggak usah backgroundnya bisa diburamkan, jadi nggak kelihatan out-outannya di belakang rumah ini ya, di background tempat saya, karena saya belum punya green screen cuy. Jadi ya mohon maaf ya. Baiklah, kita akan mulai ya. Nah di sini ya, game Biomutant ini ya, yang menariknya itu adalah game ini menyediakan pengaturan teksnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selama saya main game ya, ini ciptaan kalau nggak salah itu Eropa ini, kalau nggak salah itu Biomutant ini, saya baru pertama melihat ada game yang pakai bahasa Indonesia. Suaranya sebentar ya. Jadi teksnya itu pakai bahasa Indonesia dan ini cukup menarik ya. Walaupun Indonesianya itu memang Indonesia translate beneran gitu, jadi agak ngaco juga, tapi ya ini setidaknya menghargai para gamers yang ada di Indonesia ya. Mungkin para pencipta game udah mulai kepikiran ya, kalau orang Indonesia itu banyak juga yang mungkin paling banyak ya yang bermain game. Jadi kepikiran, wah kayaknya kalau pakai Indonesia bagus juga ya. Jadi untuk menghargai bahasa persatuan ya, bahasa saya, jadi saya akan menggunakan teks Indonesia ya, karena ini adalah pertama kali saya main game luar negeri dengan teks yang bahasa Indonesia, benar-benar langsung dari si pembuat gamenya ya, developernya. Kita akan coba tadi sebetulnya saya sudah coba main sedikit-sedikit ya, tapi saya akan coba game baru ya, ini slot baru ya, supaya kalian juga bisa tahu bagaimana kisah dari game ini. Grafiknya cukup bagus cuy, lihat grafiknya ini mantap betul, padahal ini saya pakai settingan yang standar ya, jadi tidak maksimal ya, kecil. Oke ya, karena saya ini pakai PGA GTX 1050 Ti ya, yang kecepatannya yang memorinya itu 4 GB, dan minimumnya juga memang ini pakai GTX 750 masih bisa, cuman RAM-nya minimal 8 GB ya. Prosesor ini pakai i7 ya, hatur nuhun ya yang kemarin udah ngasih prosesor murah meriah ya. Sebundel semuanya sama ininya. Oke, kita coba pilih dulu para pemainnya. Saya coba pindah dulu sebentar ya. Saya pindah dulu ke sini ya, karena saya melihat ada sesuatu yang
Ada notifikasi baru di sini. Sebentar coy. I know. Oke cuy, sebentar ya. Sedang menyiarkan live streaming. Yang menontonnya saya nggak tahu ya, silakan yang nonton ya, bagikan ke teman-teman atau ke publik, ke siapapun ya, supaya bisa ikut nonton juga dan bisa membantu peningkatan video-video saya gitu. Nah, ini juga memang penting juga ya untuk keberlanjutan, supaya saya tidak menggunakan game-game bajakan, karena game harus beli cuy. Sekarang tuh bisa beli di apa sih, Epic Game ya. Sana biasanya juga ada yang free, yang gratis, biasanya tiap seminggu sekali ada game-game yang free ya. Jadi nggak usah pakai bajakan juga. Sekarang udah banyak game-game yang cukup ini murah dan gratis. Oke, kita lihat ini. Jadi di sini ada beberapa karakter ya. Primal adalah keturunan antropomorfik yang gerakannya gesit. Proses hibrida dan mutasi genetik buat mereka gesit. Dumdon adalah spesies antropomorfik yang perkembangannya paling rendah, percabangan hibrida yang kekurangan dalam kecakapan mental tapi mendapat kompensasi. Kurangan mental ya. Rex adalah keturunan antropomorfik yang berkembang dengan luar biasa, hibrida terasing dengan untai DNA genap, membuat spesies ini mampu mengatasi tantangan fisik maupun mental. Punya mental yang cukup bagus ya, daya hidupnya juga cukup bagus ya. Terus ya, cuman kekurangannya ini di nyawa dan zirah ya. Sebentar ya, ini apalagi ini ya, daya hidupnya, nyawanya kurang, dan intelektualnya juga agak kurang. Jadi punya kelebihan kekurangan ya. Ini si Hila ya. Hila ini adalah keturunan antropomorfik yang berkembang secara regeneratif, keturunan hibrida dengan mutasi genetik yang membuatnya sangat kuat dan tangguh. Ini powernya bagus ya, agak kuat nih. Terus ini spesies Pip dikenal memiliki pemikiran yang sangat berkembang. Kejeniusannya berkaitan langsung dengan kekuatan Ki yang berkuat keluaran psiok mereka. Nah, kalau ini intelektualnya yang bagus. Jadi ini makhluk pintar ya, mutan yang pintar. Terakhir ini adalah Murgel, adalah definisi keturunan ideal. Garis keturunan evolusionernya telah mengarah ke titik yang mengutamakan bentuk dan penampilan daripada fungsi. Ini mah penampilan ya si Murgel. Jadi pilih yang mana ya cuy? Kita pilih yang si Primal aja ini. Gesit ya, gerakannya gesit ya. Saya akan coba pilih si banget, tapi saya senang ini ya, si Prima ya. Ditentukan atribut awal karakter untuk melihat penjelasan lebih detail. Oke. Ternyata bisa dirubah ya. Wait. Ini gendut ya. Ini bagus nih, bagus nih, pentet. Oke. Coba acak. Acak ini. Acak. Kita acak aja deh. Ini acak gendut, jangan gendut atau masa hero gendut. Ini ideal kayaknya. Ini di sini. Telinganya. Nah, ini bagus coy. Karisma, intelek ya. Cuma hidupnya kurang ya. Ini bagus nih, seimbang nih. Ketangkasan semuanya seimbang. Oke coy, ini kode genetiknya Riover itu ya, Riover de ceceo lah terhati. Oke, pilihan ketahanan ya. Kita coba acak aja coy. 10%, 2% kita cari yang seimbang ya. Masa 0% nih? Yang seimbang yang di tengah ya. 5, 7, 8. Oke lah, udah inilah. Gaya bulu. Gaya bulunya juga milih ya. Gaya bulu.
Ini bagus. Pick your main color. Warna kucing saya ya, warna si Onet ya. Si Onet itu abu. Warnanya abu. Udahlah, inilah. Choose your detail color. Warna detail. Putih, kuning, merah. Ada putih, ini bagus. Pick a class. Kelas, oke. Mercenary. Pada yang terlatih, yang telah menguasai saling berpedang, dead eye, salah menipu, licin, memilih hidup di luar tekanan hukum. Commando. Komandan terlatih sebagai mata pasukan operasi. Psyfreak. Kekuatan pionik dan mutasi. Saboteur. Sentinel. Sentinel. Saboteur. Ini saboter bagus. Psyfreak. Saboteur. Psyfreak. Saboteur. Besar energi, elakkan. Kita coba ini ya, si saboter ya. Saboter ya. Chosen. Oh iya, saboter dipilih ya, cuy. That'll work. Oke ya. Oke. Here's somebody with a troubled past. Oke, kita lihat ya. Ini kita lihat videonya dulu ya. Ini ya kualitasnya ya. Ini saya pakai berjendela karena saya menggunakan ini tinggi semua ya. Detail bulunya juga maksimal. Ini saya pakai jendela itu karena saya sedang menggunakan UBS ya. Jadi sambil live streaming biar tidak terlalu terjadi glitch ya, atau raranegan kalau bahasa Inggrisnya. Oke, ini loncat ya. Oke, sebentar ya cuy, ini banyak iklan dulu nih. Wow. Sebentar cuy ya, biar saya bisa lihat. Bisa ada yang komen ya. Jadi saya menggunakan HP cuy. Oke, siap. Oke, kita siap lagi ya. Oke, persiapan. Oke, yuk kita lanjutkan cuy. Kita lanjutkan petualangan ini. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Disuruh pemilih ya. But for you, it's not only a crossroad, but a choice, a reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Oke, jadi kita suruh memilih aku merah gelap, lambang keperkasaan dan kekuatan, beri aku warna biru muda untuk kebebasan dan kesetiaan. Mending keperkasaan atau kekuatan, atau ini ya untuk kebebasan ya. Kiri atau kanan ya. Susah oke ya. Jadi segalanya aku merah gelap, keperkasaan dan kekuatan. Saya pilih ini ya. Let me introduce myself. I'm the light and bright
inside of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around eventually. But Ini what bermain comes psikologi ya around cuy ya. goes all the way Kita salah back pilih round. nanti ceritanya So, akan it's beda better to lagi. stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about as soon as there's enough light, darkness will disappear. Oke ya. Jadi ini setan dan malaikat ya. Oke, terang 2 ya, aura sedikit terang. Oke, kita milih ke sini. Guess left can be right sometimes. Biarin. Kiri bisa jadi kanan kadang-kadang. Oke, kita lihat ke sini ada apa. Sama ya. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Daging si pemakan daging. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Sepertinya ada musuh cuy. Oh shit. Apaan kau? Hush. Oke, nembak ya. Oke. Monster cuy. Salah. Wush. Mantap. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Ini lari kemana cuy? Oke, lari ke sini ya. Suruh lari cuy. Oke. Biomutant. Bio itu kehidupan, mutan itu mutasi ya. Kehidupan seorang yang terkena mutasi ya, sepertinya. Biologi ya, seperti biologi. Seseorang yang terkena logi ya. Pelajaran mengenai kehidupan. Biologi itu namanya. It was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Oke. Bunkernya. Sip, lalu kita mau pergi kemana? Pergi ke atas. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to Waduh, die. tikus raksasa coy. Oke. Slash. Itchy trigger finger.
Chop chop. Anjir. Agak susah juga cuy. Anjir, ngegel. Cut that one in half. Oke, mati kau. Mati kau. Kau bantai kau. Habislah semuanya coy. Oke, kita lihat ya bangkainya. Ini apakah ada sesuatu yang dapat diambil? Di sini tidak ada apa-apa. Ini apa? Oh, ini bangkai tikus ya. Oke, suruh naik ya. Oke. Kita lihat coy. Ada apa ini? Kamu menemukan satu add-on efek senjata. Sematkan senjata jarak jauhmu untuk memberinya tipe damage ekstra selama amunisi masih ada. Beberapa musuh punya satu ketahanan atau kelemahan. Oke, kita coba pasang ya. Kita pasang di untuk menambahkan. Oke, sip ya. Sedang menyimpan. Kita jelajahi bunker. Oke, mantap. Oke, sip. Oke, let's go. Let's go. Oke, oh ada darah di sini. Durasi ada nyawa 50 durasi. Oke, ambil. Siap. Ambil perban. Oke, penambahan darah ya. Oke, ini apa? Kita ke sini dulu. Naik terus, maju terus. Sebentar. Mau lihat dulu di sini ada apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada senjata. Terus buat apa kamu kasih jalan? Oh, di speed tank ada apa coy? Wow, dapat helm coy. Oke, kita pakai. Cakep tuh ya. Pakai helm ya. Ganteng namanya. Oke, kita akan terus naik coy. Oke, ini dia, pertarungan akan terus berlanjut. Oke, siap. Oke, ini dia. Anjir. Anjir. Evolution has its ways. Anjir. 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 Oh shit. Naon ketinggalan. Lumpur ternyata coy. That's going to leave a mark. Impressive. Shit. Impressive. Shit. Mantap jiwa. Mati kau. Hancur kau. Mati kau setan. Oke. It never surrender. Macam-macam kau. Oke. Ya. Musuh yang jatuh seringkali bisa dijarah untuk memperoleh item penyembuh. Oke. Oh, ya. Jadi kita bisa mengambil sesuatu ya dari bangkai ini ya. Kita ambil ya. Siapa tahu ada kegunaannya coy. Sip. Oh, apa ini ya? Pak energi medium. Oke, kita ambil. Ya, untuk menambah nyawa ya, untuk menambah darah. Ya.
Di sini tidak ada apa-apa lagi coy. Oke ya, kita lihat. Oke, tadi dari sini ya. Ini berbahaya katanya, kamu bisa ditelem di sini. Oke. Kita masuk lagi bunker coy. Ada apa di bunker ini? Oh sip. Anjir. Anjir. Siap. Anjir. Stop. Siap. Anjrit, anjrit. Sialan lu. Dar sia. Oke, dia punya apa? Sip. Kamu punya apa? Ini kayaknya kalau main di PS5 lebih bagus ya. Sayang saya belum kepikiran ya beli PS5 ya. Kenapa belum kepikiran? Karena can buka duit nah ya, mahal tuh. PS4 aja belum punya cuy, jauh ke PS5. Oke, satu pintu ya, saya nggak mau cari dulu sesuatu, siapa tahu ada bonus atau apa. Gak ada ternyata. Oke, ada musuh lagi di sini. Kita lihat dulu ya, mungkin ada item-item ya, item hidden ya, bukan item hidden ya, maksudnya item-item itu adalah barang bawaan ya. Oke, cerita apa itu? Jarak dekat bisa. Oke, sip. Kamu anjing. Hei. Anjing. Level aja. Kita belum mengerti ya bagaimana cara gunakannya ya. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Ush. Kita dapat linggis ya. Perejang dunia lama. Ush, perejang katanya ya. Kalau kita manggilnya di sini linggis ya, bukan perejang. Gak tahu bahasanya. Ruang pompa. Oke. Perejang ya. Ternyata kalau dipakai bahasa dari bahasa Inggris ke Indonesia ya, saya baru tahu juga. Oke, ada apa lagi nih? Sepertinya kan ada musuh lagi. Oke. Ini tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja ya permainan. The claw bar should come in handy. Perjang ya. Oke. Sip, yuk. Oke. Oh
Oke, masuk dalam. Ya, masuk ke dalam dari dulu juga ya. Oke, tidak pernah masuk It's keluar. time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Baiklah cuy, jadi untuk kalian yang mungkin baru tahu ya, baru nonton atau baru lihat, jadi Biomutant ini bahasanya itu bisa menggunakan pakai teks bahasa Indonesia ya. Ini satu kebanggaan ya. Naik level ya katanya, naik level ini bisa ditingkatkan. Poin tersedia, jadi mana yang mau ditingkatkan? Tangkas, kekuatan, ketangkasan, karisma dia nggak naik, pakai kemunculan 20%. Daya hidup ya, ini kayak intelek ya. So much sharper. Oke. Senjata ada 2 pilih mampus. Jarak jauh ini yang harus diperbaiki ya. Oke. Sip. Rangkaian input. Oke. B X ya, terus RT. Oke. Di sini kamu belum punya apa-apa. Sebentar, kembali dulu ya. Bentar. Siapa tahu siapa. Oke. Cakep ya. Kok gini burik. Wow, loncat kelinci ya. Oh, loncatan 2 kali ya, pakai loncat kelinci. Oke, ini dia. Terus loncat. Ini apa nih? Banyak gas beracun. The morks produce Kalahkan mork. biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands Sini. of any living being when absorbed, including you. Serang juga. Tekan input yang menyebabkan spesial. Oke. Hier. Kamu macam-macam. Cia. Who can stand against that? You're half dead. Dar siapa pun. Apa ini komputasi? Wow. Oke cuy, sepertinya dia sudah mulai menipis ya. Kita gunakan satu ya. Feeling so much better. Oke, agar bertambah dulu ya darahnya. Kita naik lagi ya, ke atas ya, naik ke atas, turun ke bawah. Okay. So what happened
ada apa? Aya naon? Ya, di sini ya. Pengetahuan dunia lama. Toxanol built vessels called Sumpah arks terlalu. to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home. Jadi sebenarnya kamu itu berada di planet mana? That's shut and good. Kita tutup ya. Kita harus pakai ini dulu ya. Teka-teki. Teka-teki. Oke. Oke. Sudah. Navigasi ya. Maksudnya gimana? Just a few moves left. Make them count. Awas itu. Salah sih. Kau putih dengan putih, oke. Kuning dengan kuning. Oke, putih dengan putih lagi. Ternyata begitu. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of Ini it sejarahnya. became ours. Oke. Sejarahnya seperti itu ya. Jadi peradaban manusia sekarang sudah hilang semua. Yang tersisa adalah para makhluk-makhluk yang tadinya adalah makhluk melata. Mereka bermutasi ya. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. Terus A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short circuit the door. Oke, putih ke putih ya. Ini muternya ke sini. Sebentar. Ke atas juga putih, cuy. Oh, enggak. Ini kuning ya harusnya. Oke. Ya, yuk. Ini kuning juga. Ya, pakai logika, cuy. Ini putih. Shit. Shock to the system. Ini berapa langkah ya? Let's try that again. Oh, dibatas ya langkahnya. Sisa 10 langkah. Astagfirullahaladzim, baru kelihatan itu sisa langkahnya. Ya Allah. Langkah itu, kamu itu pergunakan langkah sebaik-baiknya on pohon. Oke, tinggal. Udah bener. There you go. Aduh, apa itu? Tak ada apa-apa. Ora ono. Eueuh nanaon.
Pemalasan. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. RB. Oh shit. Shit. Right between the eyes. Shot. Mantap jiwa, mantap. Dah. Wiped out. Okay. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Mati dulu. Oke, kita ambil dulu ya. Apa ini? Sip, yo mantap ya. Kling, ya, dapat kling. Terus ruby. Oke, dapat apa ini? Kling lagi. Kling, ruby. Oke, ini apa ini? Polin. Kunci dulu ya. He wants to thank you for taking his side against the Atau ngomongnya scavengers. nggak ke hati. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue. He doesn't. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's the legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old, and the child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the... He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's great. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blood. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Oh, backlash. Kembali ke masa lalu ya. Jauh di dahulu kala. Zaman baheula. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people.
The potato people, or Nono, Apa are mana a tuh? wonder, somehow interlinked with this little tree Nono lebih here, baik orang fueling its Nono source of lebih life. baik orang kentang. Nanya naon? Magic? He claims it's just the force of life, the existence of energy, powering and connecting all things living, like the Nono. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one Nono. come out of hiding. Oke, si Nono ya. Oke, kita pergi sini. Jadi goyang-goyang. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Pensai. The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. Udah mulai banyak helai-helai ini. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the Wujud primal energy. Dapat ini ya, dapat jaring ya buat nyair. Kayak mana si Nono tuh? Tewak. Dah. Naon? You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. Impressed. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. Today, your focus is getting this one to become one with the tree. Oke. Oh, ini pohon ya, akarnya besar. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, Pensai. a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. Ini aja. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. Oke, kita kembali lagi ke masa depan ya. He lost you there for a while, but Oh, no ini memory tadi is alone. anak muda nu tadi It's ya. part of a trail you Jadi can dia follow. lumpuh. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days began, and it wasn't long after that that Lahap dunia. the genetic Besar evolution that occurred after lahap the dunia melebihi apocalypse batas. the Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. Oh, ini pohon, His akar friend pohonnya ya. Gizmo is working on a Mecton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wih, gila ini akarnya.
Wiz Sampai is still kemana-mana. repairing his octopod to confront the merkpuff that dwells deep down under the surface at the end of the northwest route. Noko has tamed the midget and is preparing to take on the hoof puff at the end of the east route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. Oke. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Oke, dikasih lagi ya saringannya. Oke, kemana? Kemana? Getting the Kemana? hang of it. Oke, pakai linggis ya. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope Okay. is strong enough to climb. Banyak talinya. Nah, sepertinya dia akan menyendiri. Wow, Know ini that nih the tree pemandangannya. of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Jadi misi kita itu adalah sekarang menyelamatkan satu pohon ya, agar akar-akarnya itu tetap menancap ya, karena akarnya sudah mulai digerogoti oleh para musuh ya. Karena kalau akar itu sampai digerogoti, pohonnya mati, maka berakhirnya dunianya, begitulah menurut cerita di permainan ini. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Mari kita lihat. Oke. Kita ke titik jalan. Oke. Let's see. Oke, kita kemana coy? Oh, monster kepala 3 ya. Shit. That must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Selamat. Never. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions.
He's grateful for that. You still seem to have a spark of light. Of course. Saya harus saling menolong. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Yo, takwa sih. Yo, push poin PSP terbuka. Tasir, oke. There's out of date again. He must Out have of missed date something lagi. important. Ada apa sih out of date? Out of date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are two Oh, ada dua nearby. suku. The Myriad Cokor. tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good Myriad, and have a Myriad, code of Myriad. honor. Regardless of who you Manapun choose, yang mau it pilih won't bisa be tetap easy, udah as the bisa conflict tetap between the berburu. tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Pilih salah Myriad's satu. conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One Dunia. thing's certain, though. Destiny arrives all the same. Ya lu. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters Wah, ini bring mah down the Tree of Life. Jahat, bukan jahat tapi Siding with Jagni isn't serakah. necessarily a bad thing. Fate will find a way. Jagni enggak, aku nggak mau pilih Jagni ya. Pemilih yang baik-baik. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Out of date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Oke cuy. Mari tampilkan di jurnal itu terasa di atas. Oke, jurnal ya. Dalam jurnal kamu bisa menemukan informasi mengenai quest juga sama tutorial. Oke. Masuk. Saya Aduh, ngantuk saya. Ngantuk saya udah coy, ini mah gak akan benar coy. Saya akan pilih ini ya. Yang besar. Jalan keterangan pemain besar. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Mana motornya? Oke cuy ya, kayaknya sampai sini dulu cuy, karena ini sudah terlalu malam dan konsentrasi sudah mulai terganggu ya. Jadi konsentrasi terganggu ya, akibatnya
lagi main tiba-tiba ini akan benar cuy, kalau diteruskan ini malah nantinya jadi kacau dan ceritanya nggak akan bisa keterima ya. Jadi nanti kayak bermain di dalam mimpi cuy. Jadi kayaknya kita sudahkan dulu sampai di sini ya untuk Biomutant ya, yang pertama ini. Kita lanjutkan lagi nanti mungkin besok atau minggu depannya lagi ya, karena saya rencananya satu game itu untuk 1 minggu ya, biar lama sekalian, biar 1 tahun gitu selesainya. Nah kalau ada waktu sih tiap hari ya, tapi kalau waktunya memang agak susah ya nggak bisa memaksakan diri ya saya. Ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Mohon maaf ya kalau misalnya dalam permainan ini agak terkantuk-kantuk ya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan tombol like. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Yaudah dah, yuk bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.